बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 9 वसंतोत्सव के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। निर्देश बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 वसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसका उत्तर है स गुण स्वर संधि। प्रश्न 2 भारते वसंत वेलायां पूजनं भवति, तो इसका उत्तर है अ सरस्वत्याः। प्रश्न 3 एक वर्षे मासाः भवन्ति, तो इसका उत्तर है द 12। प्रश्न 4 ऋतुराजः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, तो इसका उत्तर है अ वसन्तः। प्रश्न 5 वेदाध्ययनम् इति पदे समासः भवति, तो इसका उत्तर है स तत्पुरुष समासः। निर्देश रिक्त स्थानानि पूरयेत्। प्रश्न 6 वसंत ऋतु माघ मासे भवति। प्रश्न 7 सरस्वत्याः देव्याः अवरनाम शारदां वर्तते। प्रश्न 8 वैदिक कालात् सरस्वत्याः उपासना वसंत पंचम्यां तिथौ भवते। प्रश्न 9 हर्षोल्लासः पदस्य संधिविच्छेदः हर्ष प्लस उल्लासः भवति। प्रश्न 10 परितः योगे द्वितीय विभक्ति भवति। निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न 11 वसंत पंचम्याः अपरम नाम किम, तो श्री पंचमी। प्रश्न 12 कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजयाः विधानं भवति, तो वसंत पंचम्याम् आगम विधिना। प्रश्न 13 कदा प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, तो इसका उत्तर है वसंत समये। प्रश्न 14 वसंत समये केषां सुषमां पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते, तो इसका उत्तर है सर्षप पुष्पाणाम। निर्देश एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न 15 वसंत पंचमी कस्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति, तो वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। प्रश्न 16 शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति, तो वसंत पंचम्यां शिल्पिनः स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। प्रश्न 17 सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययनं सत्रं कदा भवति, तो सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययनं सत्रं श्रावणी पूर्णिमातः आरंभ वसंत पंचमी यावत् भवति। प्रश्न 18 केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति, उत्तर भारते बिहार प्रान्ते बंगाल प्रान्ते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। निर्देश दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19 भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वं लिखत। भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वम् अति अस्ति। अत्रे वसंतवेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य परंपरा विद्यते। जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। विशेषतः उत्तर भारते बिहार प्रान्ते बंगाल प्रान्ते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौन्दर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः उत्सवः। प्रश्न 20 पाठात् 10 अव्ययानि चित्वा लिखत। यथा च कदा, तो अपि एव तत्र सर्वत्र कुत्र अधिकः अधुना तथा स्म अस्मिन्। इसी के साथ हमारा 9वां पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम 10वें पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।